for this is the nation's uncle of Bishop Lumba. We are sitting now of any blue and of us here. Now we will be a yes TV online. Say all will be actually go programs on how to be playing the guso. So you see a same one YouTube open year over so abinyabi open spiritualist over so abinyabi open software abinyabi a comfort chiro madwene wa aha ya judge nchire bia wa ha our jaya for judge nchire wa ha aha mpaso nkomo koso wa ya say aha ne de obi a hu say ehwam na akono nti ba bia wo bia e be sere o say subscribe share na neema nkona ni mfama ya na wo be nchira say wo ye ne sa ne we need the pastor nkubi na be twetwe nkomo de be rather so ba fidie isu a it is nkofo from especially appreciate for fa grandpa wa yese ya mama na omo the testimony no voice no dey ascend it so o manage na opa edin no madiki aboda da grandpa na me ne be twetwe nkomo na nkomo a ye bedie no ye kwa abusuam ye se abusuam no me ye satanic altars wo family na ye be discuss na o cheche mu kakra ye da na sa no me ne kwatambe to abusuam bi ko obi wa abusuam asa no me no ye da ne timbedi ne so abra onka ho bi ye nananom ne ko ya da ne na ye so ho mu yo ye ne betena se na ye wura mu na ye bobo mu kakra tin ye fidie ni mfida ko so ne ofa ene grandpa entna ye twa ye hu simu aba ye ba ye den komon be ye so ye twa ye hu aba Radin shira so jemre na otwan grandpa me ma wache ba to bibia boko de djuma ekosei me wo fia wo ma me na wo ko for fra bro chire for voice ma se wo sa beto mo fa me hwe YouTube ayi ni bi na me hu grandpa wo so na me kire wo mama kwanche na me ye me sole ye na sei na me hunu wo twa na de asende ene me hu almost be answer so be abetwa bibia sanu so be candle white e bia red na yi no aya kwanchira ketu e dem bi esisi wotre pe we nkan ho ba wo se bibia si okay eti video ba mi ensa menya no be na ye candle obi wa wasini mi ensa pe wato be ye na anwa ni ho wo anza anwa bia be go mfram o se mfram aboba dem na anwa cheze I'm to am say grandpa dey. Okay. A year Juma. Wow. Grandpa, we are simple. Why not tower? Why not 2 4? Nyamisha grandpa ye ko abusuamu no me ye ka abusuamu no me a ene de ade ka se abusuamu no me a abusuamu wo a na ka na just ye na no mo achi fo ene ko fa se abusuamu no me no ede ba okay abusuamu e start a enu na no da no o be chicha pa okay so ano ye konfo okay so on fan no ko no di nsu adomino okay ya okay mahu ye nuanom krobo okay wow. Matias, Obi yare, okay. Wow. So course spiritual can I say wow. Would you all would be a piano, depending on your home. But I don't mean, dear, between 10 years, then can
40 years na nka no start say you adwuma so dia e bi do ti saa wa won to so nyina be fa saa di ni wow ka se busua no me ya dia number we start ni baby say obi wa no pechacha ye hwe chacha fo no me na pechacha ye de na de ohia na say ka na say menim kuro bi a kuro no me to chacha okay ma nipa na ono no to chacha no di no to mi kuro no se kuro yi chacha ba so saa kuro no pese me bondi e besi me nyina chacha kuro ibi bo kuro ndi am oh e hono kronfo de saa I want to so omo ti kuro no e bi abusua no ti kuro no bisa busia panyin ni obi koto chacha do to ye na na se adi na na so kemi kuro ya to so wudi ade apa bi afa ye ene odi na so me de men kan we ma we wode a ya me ka cho se kuro we chacha na betina musa ane kuro no mo nso ba wow chacha soldiers for chiwon on komna no na so te e ade ya bi kuro okay okay yeah wow Tiabusia bia ni mu asem ti wusi so a mesere so na kwa kwhwe te se be ko new year mu kokobusa se yie ye besi de na wo manim de na menye kwa be na memfa so a bia meye e bia 2021 wafe enso first 3 months no obekwa ahochirim pa yes no amade na pa unigidie ti o se tembia unyagidie na tembia ubusa se yie wi aye bekomi de ne besi wo manim yie wi aye bekomi de se na be kokra se na menya abrabo no ne nipa na ka kire se wo yesi a ebe kosi wo yesi ebe yesi na onya gidie e wasem na wokan no hu se wo bompa ye de atwen Yankopon ani ramba busu mu no men se da ho a wo ba akofo no de utim ko yi utim frase ana betima gina bra wo nuanom nyina anya onya adwene na akogina mo mu nyina anza na busu no betimi ayi utie frase no ada sa wo maame ene kokko amamo ba sa wo a wo ye oba no kokko mo anuam de yini sa wo emfa be emfa nani yakwa so no ka se wo mahu se wo busu no bi da ma break ma twam wo de nu otwam oh okay so what study pa onzo bi akoye se asante intense say your fasting ma nua ba ye ka say your fasting ma aba okay what study say no ma me de obetima gina ho ma me no obetimi abusu eti wo hu ba tan nipa be ho amani o ma me asimasimba na eba no on de me ka no ha tu ma me de obetima gina ho ne obliki say na de ama wasefo o ma na efili ho ba say wo akora na wo gina ho de obliki ma wo ma aba wo mo enyi se hunuam na akokwa ma wo ntimi nkomo mo Sunday ebi ni ho abusuamu no me ho nkomo na yegusu a ye twetwe no in fact yimu bebre yatutu kan akodi aburuchire abusuamu me nti yakọ yakọ ye chia yera wo obi akodi aburuchire up to date otimi mafie onim efia he na tete na amana ye se me kokora ngwe de obi a nyesa o mo bo mo na etwo wo abusua ye se mu obi ontukwai oso do so bi tukwai wako du wo so no watimi peske onim se fie nya me beboa monye toprot no modi obi great because ma tena aburuchire be 40 years mintimi nsifie wo se nipa na ye do me ya se ma ya kan to so abu abam because ye nyesa de na ofie o na abesa wo ye hunu ba bi efire eno no sa no betuma bo ble cho fra adamfo bi na no so obenya adamfo papa no be said obi ye no afa ensam ko so abusuamu no me obi hwa manim sesi mitimi redi na adwunim so onso beso obusa se onso abusuamu bi o ma me wotan first three ni nyina ye ma second yi na chire se bi ni nyina so ye mema ampa ye ba wo mo no nyina ma wo be yesa wo ana ma me first born wu yansa no maka nyina ye stable ampa bapanyin so first born ne ko afa ye edidi a chire nyina wo achire ye de nyam wo edi ya adwene ho se besie o ti asa na se obi wo so na ma me ja wale de ne baba akokọ wale obi owo ne bapanyin so wale ne first yi no nso ne wo ye no mo jai a ono so to aso ahwa wale foforo mo didi so nyina adwene sa eno e ba sa na asa mimi nyam wo ye minim se wo abusuani mu a me ma me ye anam papa ye ehun se mini apanyina ye ni odi won so ye na me de mi nya nwale ye me wo na mo bi tu ana wo na mo tu pa asama mesere obi an se nipa bia se wo wa first born
first born or abakan no hwe hu so de na si papa okay yes sir be for the omo modi akire ni nyina oboada affection e famra ya asetenem nhwe ya ifi ya wo so unu apanyi odika yentima nko school pa wo se kan bon oboa o ha ho ba so unu ntimi ko bia o pa wadwen se wo nko unu no befo so mo akọ ko me blaze unimadi onsu wonde ni blaze na skanyu aha atia fe nyina yes because o kasa wo nko a ono wan ko bintu onim important of school onim bibia yes and the bobla ba so timi boa oba na odikai no etimani si ba bi yi a e dunya no mo de ko because be fele say me bra ba na me to basa dem ka wati ase obe fele tu be wadun so be bibi umia no de na mfo kura bafi a ono kura on pele kura ma won tana wo even if first kura ka say ehu ne keto de na wo ye no ba se unu epanyi na mo bra oso uye bibia obi amfiu ti dem ka tro bia say oba wabakan hwe so de na gina baabi wabakan oso mo wabakan ne ekon koden age achirima no so timi bu sa wo no e wo busuani mu a enkora no befo maba ni nyina on bebu na se wo panyi no mo panyi no kokotana wo no ho a akora no de achire no ontimi mu wo no so betana wo na chibi so ase mo de brena mo de man yes ade no no e panyi de mo man aha no mo timi sa yes enna bo so ma me no bedurum libi na bia wo be yala wo be da ho no wo se na keto no hu so wo hwew because panyi no ono te wo ho no ono fere so be fere keto so wo fa skamala enam say apam no no ntuma mliko no ntuma nko na nim nti no wo se wontimi firo se minu aketoa brane me brebo ama me ya bia mu ti mesiro bia se wo bakan hwehu se wo bakan woni wabi di nasi saa na sunsun mu so no se wodi na wabi di wo bakan si a ekosunsun mu asema saa ne te o man nyina on be from boko ifie bayi ntimi nya omo because wo pai bona de ta wo bapanyi na chi e man di koye no saa pai boko na be ta keto na chi ama nso di atwa because panyi bia ka to se ifie de ntimi nko school wo brane bere fast am ye a wo dim di ko school sampa na wo boy no ebi be so o baketoa no so e wo sunsu mu asem na ba physical so a wo bapanyi no ahwe hu se unu pantem bi obeko school spiritual side na wakon wi na physical no panyi na be ya ma wo ebi asatam kro bia na panyi no ko school na wa ahoden eduru waye mele wona be hwe hu se yes no de hwe unu aketoa no because nim se sa na ma me ye ya o de bo ame ba se panyi no ntimi anko a enyo adwen se keto an be koda keto an be bre anse watimi aduru ho gamba me busuan pani na dwome ya busuan ndi ye won totoda afi nyina ni abaye ho so ye bezi ebireki ye ko abusuan pani so agu ye bende abusuan pani awu a abusuan bia ntina onse so okọ bi na edi asema ye se nkunku busa abarewa na hwan abarewa na ye ma me motifie ya se ma me pani obi wo fi otimi de ntoma sinebo ejina animu se ewu mu nkwamu bese mi yi sa pam ni free so a ya de boko se wo bom paye yusu kendo sa dofu no ne ya haba etunda bom paye a kire tam si sa de fa ko gina bom paye fa ko gina yesi sa honhom kro no wonti ma busuan so biem na men ka sem ba ko nkire obi won ma o si me ko nipa we ho me ko sofu we ho obom paye ma me a na me hoto me na so me ko fie asaba se busuan se ma wo kan ya e bia ba mo me chose fa kendo si wo honhom no beko wati ase obeye na bia first born na say obi me fancy obusun obi ntimi ntukwai oye ya na papa ko etukwai bo se second one na ayede no ade eduma grandpa ye de wanyi ni ya na tsar ekene na ma di si wono akwama first one no ade se me won ebi na ka to se ebia ma obusun nhwe se mo mani pa bia enyim o obusun nim esa honhon be side e babiem because of say I want to aso ade what you say me na ye me de aba ne ma wa me kire wo mpai bo no e wo se me fresh honhom na o tie busuan no so no any mistake e you they say obi aba say na obo mpai ama o se kokoye fasting 4 days on se ko no kokoye 2 days honhom be ba na so won san ba obeba ti wona wo die de ni wona wo ye founder no me na 2 million me de ama me no e wo se me fresh honhom na o tie busuan no so no ada se nsu se ye boso mo honhom o so be kire mo se honhom we se no tie ade we e na wo de bitim da ya ama na ba what you say e ko bible mu kura tam odifo no kwa akonfo no no mu nyina didi bom okodede wo mo no obese wo hu ba bi weak points wo bo ko ho odifo fi so se na ho na kunde nyina agu baabi emfa wo ni tumi ekuta wo se na kunde agu baabi ansa na okọ no so esa makunde easy ma wo to so be kire mo se ho we no tebusuan so no fade we yenisi wo do wo yi we gu a obo ne din obeba oba akomande ne se abusuan we magye wo mafi enko abusuan mu biem de meka no ati ase esa se meka se busuan fo amanya fasting 2 days ya meka se munye 1 day because ka se 2 days obi o ma wanye ontimi 2 days no honhom be sabe o pa so a
oye ba ko obeba double te busua na ha no besa akosoro titam bia no ukogu ahwe hu nipa na wo ye adwuma na ma no obi onim sunsum mu de obi otimi frɛ ahohom ene o mkasa de me ka wate ase ana yes yeah to so frɛ ahohom no tie busua no sa koma ne sɛ abusua wei nyame ene nyame na bo wo mo omu kra omu yedi enhyɛ wo sa ahohom we nsam emfonso omu na bi ye yentine ma adome omu frɛ wo de dome ye efiri ne ko enko abusua no so biem meka what do na meka no osoro na besa kyerɛw ahan a edi mo dwale a bayi honhom boso honhom ntimi ma wo so na wo de sa ahan ba ni bi de ma abusuafo no ni maame na wo no adase no wahye anase adibia no de mo dwale anase kene no akyerɛ mo ade bo tam si ya wo krada fa kene white bomb paye bo sa aman mo sei obo wi a eno an kene na asem sesa kosie wosie tumi no wo fi ono bas wo no bi obeye sa no ko ka kyerɛ se ko fasting 4 days obu me bia ono osa obu o yade ofio ontimi nye still ade na da so tewo so okuma abusua no timo bibia oba me ho anaso bibia no mekasa bia no mekasa me ka kyerɛ sɛ honhom no ofiria ayi sɛ me frɛ honhom na nsa sɛ me no honhom na manwie honhom no na sɛ mekasa me boa wa oba ko mistake obesa babiem na se me bleki sa pam no me ka kyerɛ wo sɛ wo nipa we woni so tumi biem e ma ne nche biem okwa wo ntimi ma biem because me no face me oba so hu say yes tumi kuta me no enyankopon tumi yi tumi kese e wo ntimi hwe manim de me ka wate ase ba se wo jai ka so mo anya obeya ya engongosi aga wo jai ka se omo anya obeya ya engosi aga enche ne de enkomo twetwe ne baba wi no still I 1-2 key words bia wo se hu firi abusua apam hwe ye wongofo mi wo musu fi omo wo o ha na se aka ne pe e ka pe etimi bodi bi chenze kwa me pe eno ye den asa da ne kwa me da ye kwasi ye den oni akwasi be kwa akoda aye adwaman te bia rampa so mo sa no break ifra busua no na onza no ye feeling na nipa bi wo ho no de oda so pesa ade no a opon se abusua ne panyini bi gina mo no be free ne so ana on de opani di wo no no kwa betena no be free ne so okay e be free ne so okay edam ka to se adibia e de se bi ono a ne pe ono a na dwen ba se honhom sem se spiritual pa de e be ko e bi ono a na dwen se bi honhom ne be yes ana aka no ayende enu na sometimes no ma wo kenel ye ma wade se fa bompaye de mo na wo bompaye e bi a me metwe wo hu se akore bobia be 12 ena sa ne manema ne bani trim 12 no na meka to se bompaye no what you say that time no grandpa ka to se bompaye why you busy wo bompaye no wadwen ko hobim tu ye no to aso nkakra sa nyambe boa na sa de na wo ye no wo yi na firim de me ka to say aha agi se bia ono ana be mu ha men kan e bi kura ni wasa se o man sa kwanchere ho mbe sa babim anaso be sa nya sa feelings ni bim e bi ni wasa okay ye wa busua bi so wo ha papa ni timi ekwaje ye se mimi fi ha mimi wu mi de men kwa etwa so me manyina nyeye no mu nya nyinche ene ahoto abusua no si ma ati so so ade pitu abi ma na ye wururu e bi wo sa na no se bi wo sa akoto sa abusua ni ma eno akodi su okoto ni bi ana urade ni mu ana se na no so bete abusua bi wo sa o papa no de begina ade bi ye obonsama de bi o de ma won fa makwa ada se abusua dinya ba ko be wo yale fo de mo na no man yusu amanfo kana se mo se aduane wo fom di no na mo ne ma ekoso ba wo nya smart tunu su mi busa se wo mo weske na we nko ado mutimi nhwe omutimi nhwe boda mi mo tam ne nko e do omonyande omutimi nya ni sei de omutimi nya ho hwe nipa no weska no ko we ma ka kire se wunu wi na abo ma wunya ska no to stay there san krofo no san kwara no omuhwe omuyie pa bo mutimi fo mu ko bi so mkosa om ya de okay deme kan ate ase obahwe ni yie na setena mentally shim sa ne manema no bo mutimi fa no se okobo bi kutie ska se anaso kwa bi akwa gemo do be ye wo no jelu be me ya jelu sa nipa na akobọ no ho no sinini ana yale zo penasem che se wo e sa ade na ona nam do makokon wi papa na okokon wi ko be ye den a e be kire wade a ade be babusuanim ama obia bi hu se e sa ade no e na ma musika sem basoro sa ade na ma abusuan mu pega sa no tende ye den a bibi wo ende untumi ka so bi ende den a ada se yale fo be wo ana se
abusuani bi 2 years bi anipa bi wu afirim wow what I say and I say wo bedrum pempe so mbubu ogu ho bedrum pempe so mani be fira den asa de ne bibu say ye gina de na nya de firi nyankopon no nko ade ebi wu teno sa me ba na say me ma beto sa de wi minim misumi yeye sa no sa na ba sa na me wu amidi fo ana uwa unifo esan say ye wo nananom ene kokoye bone no ente na beka za tem bia mesro say kobi onum sunsun mu de na nka wo die na waye no na nka wa kire wa kwankire na nka waye na osika no ho ate so the be also that you wu benya baabi akọ yes okay meso makọ baabi ni akire me say na na ye na nya ma hu se minya skate ma feel ni maka na tim no so ya na en de ye wa obọ ni wu no wa pe okonipa no wo te se me se wo ba me wa me ka to se wu yi die wo ha se sa de biriki a osika na be ba fom ope obu obekasa an opesu ogu onya nkwaje nti obekasa an ye mame obiso owiasa ba fe ende obekasa o da bia de mame ni sa na me mu na me nko na me nya 14 na ye dai so okay o me yi sa quotation me nya 14 na ye dai aha obu oso a na kom yeah 14 na ye dai obu oso na koma emele o kan ya ojitum sa ampa ye mame na wa boa no na wa ya ama no na wa piska na ba sa busu anen tane me Dabi asa wa film de yam twema ni yida no mo apam no wa film sa circle no wa film onka hu biem okwa ko gina akiri okay tu nya de nyankopon de ma sa be yana asase su no eno na baba be okay wow esemo ekoso sesania bi ho wa wotena se na woti ne ho se niam wosunsu mu na busuan nso aye film no we ya dan ya busuan bi aso woni na nso nya sa we ya dan ya ye ande busuan ande sa obia obi abusuan fi bi so bo che omi ade sa asemo obi so abawi aso sa de no mpem musa akire da oni esi so anu afọ so strike no ndi obo ne brako oba kwasa abafi amankora na to de na modi opa ye den oba kwasa abafi busa fo nyina kwanyo na so musa oba yira kwan ozo ntu krom hena ben dwabo ase oba yira kora yehu agamba ye obi o ha oba ni wiase na busuan no mi wo o filifie oni wa ma chaki abusuan no mi wo oni ofise manyine o sem ko bobla ebi o kotina so bobla de no ko ma Kristo no sum nyame sa no bo so no ko ampa bla bona ko fa ma no aye fe eno e ba sa no ana so no oblikina de okay what I say den ya wo ko hye odifu bi anyambe den de akira mana kan akire no okay den ya wo ko hye obi anyame nsanzo mana kan akire se nipa osumasi si ne wo mu fie boa no film nipa bi no wasa so anyi obi na boa no okay wona so ye hwan nipa na be boa okay osoro na mu ntimi nsima se wo hu no se woni wo ha so de fa nipa so no da ba be boa ada so be mistake agana de atofo no afa na de yiyi what I say and obi be ye bibi no akwa bibi be sei no aboa no na ho nipa no de aboa hanti ende den a obi be tufu ketua bi se de waka chele mi obi be lenke ha na wo de ayi sanity wow sanity aha yese TV na oguso a o hwe na mo mutie so mutie ntia ya kan sa ya nkofu wo munie ni wo mbia so tie ade tu kan wo hwe na so atom mo kutia nti o mo mutie no etie free yese na wona be yeso so yese ya na oguso a mo hwe e so de dim so be subscribe o be share no like ama ne ma nyina akọ na nim tote e de amaye da bia da mo chemere so ya ni die bompa ya kai mu bi si bibie ni no na sa be won tia se busa ibiase abrabon so wa musa wanimu a wo hunu ne ho ti no bi ko isho bi duru bi opakeka na obi say me maami asumasi na yi ne wo he because we nimba bia wo ko na so wo musa ira na obayila de nyamo ni pa bia za abrabo akontu na wutu ubusa questions wo kwam na duru bi wo say ha de mepoli na mepoli o kire me say maami ntra hansu me mfa wuri sa anko tena ba bi ne nsu to bi timi poli ho anu aso ne na ne wo so poli abo akoko mpesa na de ko sa no trevi asi abrabo ni ewom ene obi a hye braba bi na woni mna ho so na dia wo ye bia probusafo na woni mo ntene di Kristo ho ma de ma agidifo se ade bia ye bebusa kwahye no so a kire se wo ye nsi ebebo na aye nsi ebebo esuafo ne ba no ma musa awurade nchen akwankyera akomo hu bia wo so budu obi se ruabi bi so menya de ne menya nkwa e kwahye no no because onam kwaje kwa so ene ekọ ene wonim ne ye wanim wo so edi ni onu mum kura nkwaje ne wo de ne wo so obusa no yes jade bia ye ni yaso wa musa udimi hunu bia awoko ena wakọ gamba ye be konkofo do kofo ya da de na wo kan kire o pa
emeka chiro bia so bia nhwe no hu yi okay o yeso na wabom pae na wasere nkwatenten fanya kopon na protection se bia nyam bebo ho bibia so na wontia ofreme a mema wonkyere mu bibia fa spiritual so waso daye bibi how sunsum bi honhom bi da no no wada nkata asem bibia na pa ofre spiritual grandpa na obusame a nyam be fa me so aje wa fidi sa how no grandpa Musa say ye be kokora no nipa ne ba unya daje go foji aji wodi na me hu say tuwe nya da ana daje o daje o se bia moment na ne bia mitim no kamaka do say about time se ya na wa fleme to flame am me ani person me ka so flame na na kasa abobu so bia menya tan na kasa empacho de jam voice note me ya de mi wi a na ma menya daji ma obia menya tan ma obia you know the course comment ne ba ya ti and nyame adom ye won na ne ma so ko me da se number ben of flowsis one is abeka 0244 91 6854 0244 91 6854 0552 77 3216 0552 77 3216 0552 77 3216 my number no sa na honhom so omukunam se de kokokun akokọ amantam akokọ no sa na e bia wo so ba bia na wa mu ya mantam ti ma brunya ni nuru ma 20th no start ansa na wako busam brane mo na nyame mfa me so no nyum film tem bia mesro bia se wo bompa ya kai bia yusu white candle anajo na da bompa ye eno boa e ma bompa ye ndu nyankopon nim we busa se de ade a white candle unim ade ewom anase unum tumi a wo de bompa ya hawa ekosoro sunsun bia ntimi nyina white candle anim abra wo de bompa ye anase red candle temesro se bompa ya na nkwa so sa ade no ba ko na da bompa ye bia be kama Bibia ebe kama. This is the nation's uncle of Bishop Lumba. Yejuma die bia yedi sani yedi kan ka Ken Trust so yasre o se se wo ye wedding shemu die bia party bi na woto a o fe from o metwa na bibia ye fe dia ma o pe pictures passport pictures a o ko mo o metwa ni nyina ma ne ma akokama nra last di be dom ni try eso me hu me be de ko ye o transfer am post edino upe bibia ofre no mbaba bi twade ama nhyemude bia akonanim kama afia de no so eto nchen a na yakai so ehunu se eye Ofrelumba Foundation so hyewa edi dwuma so nkokora na ye bota ya fa ato ya wono se afi bia e beyi naduafo and this is first year me start enti ko yi naduafo 3 eye nuanu mo afi ase e be se ye practice buru ne nyame kan e urade asem se me da jama me me kom de mo me de ko da fi ase mo me sra me nti this time no Francois Fat no se ye de ye nkosra be yi na firi mu kura na wanya ahoto it is all be bia na kan this year de anya ne ntem this year me prefer say me hu komu mo kura na nya me nhia ye me chefa it this year de obi anka ho wa dwumadi a wo ye ne so be say wote na obo aho na afra say ya afida ye bia wotim de ho abehiem ne ye be kono yi na duafo be 50 yi na duafo be 200 na obo zenka efe ka kono enuan mo dem obi wo ye san anki akono ye timetwio musika nyina mo ne ye be wo mo na ye yi wo mo ase bo mo so be na bibi adidi wo fie no manya fa ho di ko kono mo dem a ahomte anya me adina so mo ma saade no apara radisha onka ho no nya okese ono mo ade bi a wa hwere ni bi ase no Kristo on hye wo anamu na onso so unyenhya kosowe share like and subscribe my na be insha edu be si ada se ne we sa tie nka bi makara bye